بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا فرمائی اور دنیا میں ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی۔ ان سب میں سے افضل مخلوق یعنی اشرف المخلوقات انسان کو پیدا فرمایا اور جگہ جگہ پر اس کی رہنمائی فرمائی، مگر انسان دنیا میں آ کر بھٹک گیا اور اپنے ہی حساب سے زندگی گزارنے لگا۔ اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے انسان کو کئی آفتوں نے گھیرے میں لے لیا، انہی میں سے ایک شیطان بھی ہے۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جگہ جگہ پر کئی قسم کے رستے رکھے ہیں، جن رستوں پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، اور جو انسان نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کھو دی ہوتی ہے وہ دوبارہ حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان جتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ تو بھائیو بہنوں، ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ بھائیو بہنوں، آج کا جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، رشتوں کا معاملہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، بیماری ہو، بچے نافرمان ہوں، بچے پڑھتے نہ ہوں، جھوٹا مقدمہ ہو، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق حل ہو جائے گا۔ بھائیو بہنوں، یہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ آپ اس وظیفے کو کمزور نہ سمجھیے گا۔ تو بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا ایسے ہے کہ جمعرات کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس مسئلے کے حل کی نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ، میرا یہ جو کام ہے یہ ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ پہلے یہ نیت کر لینی ہے اور 3 بار درود پڑھ لینا ہے۔ آپ کو جو بھی درود شریف آتا ہے آپ وہ 3 بار پڑھ لیں، اور اس کے بعد 70 بار آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جمعرات کی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مسئلے کی نیت کر کے 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسرے دن یعنی جمعہ کی رات کو عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد 60 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور ہفتہ کی رات کو 50 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اتوار کی رات کو 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سوموار کی رات کو 30 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، منگل کی رات کو 20 بار پڑھنی ہے، اور اسی طرح بدھ کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے کام کی نیت کر کے سورۃ فاتحہ 10 بار پڑھنی ہے۔ یعنی آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور جمعرات کی رات کو 70 بار پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اگلے دن 10 بار جو سورۃ فاتحہ ہے وہ کم کر لینی ہے، یعنی جمعے کی رات کو 60 بار آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح ہفتے کی رات کو 50 بار، اتوار کی رات کو 40 بار،
सोमवार की रात को 30 बार, मंगल की रात को 20 बार और बुध की रात को 10 बार सूरत फातिहा पढ़नी है। और फिर अगली जुमेरात जो शुरू हो अगला दिन जो जुमेरात का आएगा उसकी रात को आपने फिर दोबारा 70 से शुरू करनी है और रोज़ाना 10 बार सूरत फातिहा कम करते जाना है। इसी तरह आपका अगला हफ्ता भी गुजर जाएगा। तो आप देखिएगा कि ये वजीफ़ा करते ही आपका काम कैसे चुटकियों में हो जाएगा। बस जब तक आपका काम हो ना जाए आपने ये वजीफ़ा छोड़ना नहीं, इसकी इजाज़त आम है। चाहे ये घर का कोई भी फ़र्द कर ले, जिसका कि घर के सरबराह को कोई काम फंसा है, घर की औरतों का, बच्चियों का, किसी का कोई काम है, लड़कों का, बच्चों का कोई भी काम मसला है तो वो ये वजीफ़ा कर सकता है। बावुज़ू करना है, इशा की नमाज़ पढ़नी है, इशा की नमाज़ के बाद जो भी मामला है, मसला है, उसकी नियत करनी है कि या अल्लाह मेरा रिश्तों का मसला है, फ़लाने बच्चे का या बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा, उसका रिश्ता चाहिए, तो या अल्लाह इस वजीफ़े की मदद से हमारी मदद फरमाइए। बस ये नियत करके 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है कोई सा भी और ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। इसकी तफसील मैंने 2 बार ऊपर बता दी है, अगर आपको सही तरह समझ ना आए, पता ना चले तो आप दोबारा सुन लीजिए। और अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना चाहें तो मैं इंशाअल्लाह हाज़िर हूँ, आपके हर सवाल का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, बड़े लोगों ने ये अमल किया है और अपनी दिली जायज़ तमन्नाएँ हासिल कर चुका है। आप भी कोशिश कीजिए, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। बस आजमाइश जो है वो शर्त है और आपने ये जो अमल करना है ये यकीन कामिल के साथ करना है कि ये वजीफ़ा हम जो कर रहे हैं, इस वजीफ़े के नतीजे में अल्लाह ताला हमारी गैब से मदद फरमाएगा और हमारे जो भी जायज़ काम हैं, ये नहीं कि शादी का मसला है उसके लिए वजीफ़ा किया है तो उसके बाद आप वजीफ़ा नहीं कर सकते। शादी हो गई है तो आप बच्चों के लिए, बच्चों के कारोबार के लिए, अपने घर के सरबराह के कारोबार के लिए जो भी मसला है, घरों में झगड़ा है, लड़ाई है, बीमारी है, कोई भी मसला है आपका, आप उसके लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इसकी इजाज़त मैंने आपको बता दी है और ये आपने यकीन कामिल के साथ वजीफ़ा करना है। ये मुजर्रब तरीक़ा है इंशाअल्लाह। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल करम और रहमतें नाज़िल फरमाए और हम इसी नीयत के तहत कि किसी की भलाई हो जाए, किसी का मसला हल हो जाए, किसी की परेशानी दूर हो जाए, किसी की मुश्किल टल जाए, इसी नीयत के तहत हम ये काम करते हैं। इंशाअल्लाह आप करके देखें, इंशाअल्लाह आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। भाइयों बहनों, जब आपका काम हो जाए तो आप किसी 1-2 आदमी को घर बिठाकर या अपने में कोई आ जाता है या किसी आपके नज़दीक कोई भी मस्कीन आदमी है उसको बिठाकर अच्छी तरह उसकी मर्ज़ी का खाना खिला दीजिएगा ताकि वो खुश हो जाए। खाना खिलाना बहुत ही बड़ा सवाब है। तो अगली कोई वीडियो आती है तो फिर उसमें आपको खाना खाने का सवाब भी बताएंगे। ये बहुत ही अच्छा काम है, किसी मस्कीन गरीब भूखे को खाना खिलाना। तो भाइयों बहनों, जब आपका काम हो जाए तो किसी गरीब मस्कीन को 1 को 2 को 3 को आपने अच्छी तरह पेट भर के खाना खिला देना है बस। तो आप ये किसी भी काम के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल करम और रहमतें अनायत फरमाए, सब बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाए, परेशान हालों को परेशानी से निजात अता फरमाए, जो मुश्किलों में हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और जो मुश्किलों में हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान फरमाए। भाइयों बहनों, अपने लिए, अपने अहले ख़ानदान के लिए दुआ कीजिएगा, अपने वतन पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। और ये जो बहुत बड़ी वबा फैल चुकी है, कोरोना वायरस है, इससे निजात के लिए भी दुआ कीजिएगा। हो सकता है किसी की भी दुआ कबूल हो जाए और इस आफत से हमारी जान छूट जाए। भाइयों बहनों, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।